Bismillah samillah min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim musidɓe julɓe alhamdulillah yande kadi Allah newnani en fottugol ɗo waƴodira fiitina Allah kan Allah newnangen hutore bismillahi lazi hazzarana aklal harami de qurrati ayunina fiddaray hiɗen fuɗɗorde waƴodirongo inde Allah o haɗuɗo en harminanɓe ñamugol ko harmi fiyen heɓu uttuɓerde aduna e laakara mo ñaami ko harmi o uttinta aduna ga o uttinta laakara o ɓe o ñaamani ko harmi ɓen be ɓe yi'a wondema Allah ko daali kon ko goonga ñande darngal kanko kadi o yi'a ko Allah fuddimo ko wondema ko goonga ko kanko e faldinno hoore makko. Au nom d'Allah qui nous exècre de bouffer l'illicite pour notre coup de cœur dans les deux mondes. Tu n'iras aucun iota vers le paradis avec le péché d'autrui sur tes épaules, dans ton dossier. Mouk ayahaka yayer chubal sutoraka aljanna a régler les problèmes qui e haqqeji ɗi joganiɗa yimɓe ɓen ko ñamuɗa jawle yimɓe ɓen kon fanɗi ɗuuɗi woni ko groupe ñamaɗa woni ko gooto an o fonctionnaire jo lamminteɗo sikka an wondema hiɗa ɓuri fof barki wonde an a ñawetake minni si criye fon criyan i criyinalima aduna ga Allah criyinoyde laakara ha c'est clair o foti no hulɗu hara na criye fon ɗo hulɗa ko Allah Allah accata Allah le to la fe Allah yiɗa toni o yiɗa ha ñaami ko goɗɗo jeegom Allah muñantoma ɗum ɗon. Il n'est pas de prérogative de ton Seigneur de te pardonner le tort que tu as porté sur ton prochain mon frère. Jamais, ever never, mume kude abada ungasata a fokkita cuɓal ka aljanna siɗa ñaami hakko goɗɗo jeeyi woni aliyatimajo woni galo woni julɗo woni kefeero woni ko goto ñaman woni ko dental ñamanɗa wallahi a yoɓay si a yoɓani kirɓide e becce maɗen c'est ça ɓiɓɓe maɓe kadi fof wonay taaf waddaneyla tum sa sokkiti ko goɗɗo ñamata ñamminta ɓiɗɗo makko a ñamminimo ɓiɗɗo ma o ndaaru battane makko e وما ربك بظلام للعبيد boss joma ko Allah marsalu mansa mangira mangi the king's king le chef des chefs otoñata amunyoɗa amuñaki a ñaami ko goɗɗo je Allah hakkireni Sudan ni nani tun abandonné waɗata haray o handano e Allah nkako voilà illam ya'di lirabbu fa huwa jafa si Allah non ali tun haray o toni o ma huwa bijaf Allah non toñata mon frère ma sœur. Lan yubarika Allahu ala akilil harami wa ansali Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki mok kudi abada ever never Allah waɗata barki e ñamo riba e geɗalɓe makko ɓen kadi o yi lanno toon c'est une négation lamno toon mano toon kono lan ko mok abada mok ɗum ɗon hay sa intervenant goto intervenant tan lan lantanalum bira haɗa tu vois lan si on jeeji la mina lam afala mi wata ɗe non jeeji ustas sikre ɓe seytini kono iwoye jo si minni noon lan afala mi huwata say ko mi wawɗo arab haɗa anka ɗawayi arab wata jeeja ina ɗum fi ko ɗum hassanen kuwol ɗuna ɗum fi Allah wallan yubarika Allahu ala akalil haram wala ala ansari Allah ya fota ko waɗata barki e ñamowo riba o waɗata barki kadi e ɓiɓɓe on ɗon ɓe wal jannatu muharramatun alay haray aljanna on harminanama mo Allahu akbar haray welani mon frère sa kutike ɗo a jonnama jawle jama ma jawdi goɗɗo woni alyatima wi on hay kefeero ko ma alayka min hisabi a faraka ñawugol kefeero ya joni awa ko jawdi kefeero ñamuɗa a haajaka ɗum ko kefeero Allah toon na kefeero ma anta abdum misluhu ko a jiyaɗo sifa makko woni galo woni ɓay woɓɓe kadi wiya ɗe mamɓe jawdi sa waɗirani a heɓata gonga ma Allah frappidoyayi ça c'est clair
ma ko jawdi o ko jawdi makko miskino ko jawdi makko adiyatima ko jawdi kefere ko jawdi ɗum ala nama wi ko état guiné on ko ñamani état ko ɗum état ngara yon suudu ko ndu wiyete état ko enen moƴƴodiri no sa wi ɓe nguure wayde woni état on ɓe ñama ɓe protopatan ɓe adirawa kirbiti o yahi ɓe ƴetta ɓe waɗa hayka réservoir diga ndiyam ɗa wonata ton ka cuuɗi maɓɓe ɓe lowa ton a yero ndeysan e quelle cupidité ko nderera kon ɓe sooda cuuɗi Europe hara lewru wo taxe ko frapa ndun ɗum ɗon ngo danko ton hoɗo maɓɓe go fof himɓe adira tout wa kirbiti mais c'est pas possible min aussi crier fon criyinaalima Allah criyinoyte ñande dara. Allah ne bénira jamais ni le bouffeur d'illicite, ni sa progéniture, cependant que lui, il sera persona non grata au paradis. Watoma atu, multigatu, kondere rakuno, sabimbinta, rimata, tokinta, jorata, jibinta, nyamugol haram, aussi ta rereni. Izakana la taktani bil haram, bil halal, sa yondinota, ko dagi kom. Wala taktani ubiris illahi sa yonni nota ko Allah asikuma kon tum awada dunno morere da tum o nyama ta haram morere da no yondini ina ko no Allah asikila mi munyo to dum do ma ko dum do Allah dagina ndan ko harmi ko mi memata o nyama ta haram ko sa rere di e ba sudu la bevia wa kono ti vraiment Arade Carrefour, c'est ton. Si bien dit dans le magasin, il dit Mamou, donc c'est bon. Il c'est le Carrefour, la ville Carrefour. Il y a mieux pour donc garder le magasin. Eh bien, on y a ça, Dieu dit que doit être là, il y a qui là, il faut ça, eh bien. Dans la on a gagné la non, Belgique au Carrefour européen. Il y a auto. Et tout, et ailleurs qui dit Dakar, il y a la stabilité politique, il y a la sécurité à Dakar. Il y a des cas sous du Djamia, à Jas. Tu vois? Aluti sitabi kono harmirion ayekite mon frère. Ndeoti no ode kaga guru mako bila housing wala ya fabo ala hara undo hino huto direde ka fi ko dagi ko huto e ko dagi ko nambari nafasi be huto hino fi ko harmiron be made donc a frappe que parce que quoi no huto rano fi ko dagi ha lutina abandi. Tu vois? C'est moi qui là, on est foutus, frères et sœurs. Il ne faut pas concevoir la face. Là, on a ta l'oujou. On a un sourd au Dieu. C'est la cupidité qui augure cela. Elle anéantit la cupidité. La ayata ibadati min ibadati akalil haram tukbalu. Nous avons des noms de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'avocat. Ko kanko da maki wo dewal nyamo haram dewal jabeta ko an dewe den no dudi wadde ton ko hado de itika wadde ko wirdotobe wadde de horay faydas daima haray de hoy wadde ko do ina wadde no naati ta kala ka de aliyatima do be sunnina ko don gadi ko dewal sifa non wadde na ko hajjingol yimbe kono so tawi ɗum a ñaamay haram ɗin ɓeyɗo dewe ma hay gotale majji wo jaɓetaki tu vois ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗum minni noon kanko oustage makko on ko Allah awallazi muallimu ko Allah woni jannowo mo awallazi yuallimu ko woni mo jannude tu vois la yahta wala yansa waɗata erreur kanko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucune des dévotions du bouffeur d'illicite ne sera agréée. Haram la panin c'est là. Ko batani haram ko ni c'est tout mon frère. Ko ni c'est ayi oye. Ala personalité, ala mubataki de. God doesn't rush brothers and sisters. O hauja asika go marchi a détourner dans la nabi doma Japon nabi mo Allemagne o jangugol. Allah habbo Allah kayo on inna pellet rabbaka yawma la bil lisan mo ka baraj tu vois asika ya lumbi o wadi doctorat mako wadi ni ya kisa bena o vraiment o surmeni ki o feti tu vois ma Allah adda go ndoko yobira ayo fankata o acca tadi dum ko ka aduna ga so frapo ya mano
Allah daji ñaamoɓe ko daganaki ɓe ɗen ma yakuluna fi butunihim illa nnar ndeysan wo ñaamoɓe ko ñaami wonno dagoranaɓe koɓe jeeha kon ɓe ala ñaamude sina giide ka deedi maɓɓe la yukallimuhumullahu Allah jonnoytaɓe parol ñande darga wala yusakkihim o laɓɓinoytaɓe o dandataɓe leɗɗe ɗen ayi wa azabun alimun lahum. Tu vois, ils ont des châtiments exécrables, terribles, terrifiantes. Les mousses de marana. Ton la khausa fabo ala la shafia avocat ala mon frère Mini Gerude anata ka berde tari position horizontale. Natirda mini sifaka Karim Benzema la marca ta i triple ti ma para mo foccio andi sai kujo mo foccio do del mo marca ai kono foccio aka bala garuma sanati yo ga yo ba ki ko mo ki tu es foutu tu ma plafonir a pile de mun ka de wanna ki ara findine ai donc ça tu hare musi di mai de no théoriquement tu es innocent tu es inconscient andata ko fete la tu dis sushaya oɗo tappiramaɗo bos jo oɗa gendarmerie wiyetegi nakkirgi tappiramaɗo maƴa wiya manantuma ho ari yo yaw kanla iye jon di nde mira vous êtes qui oya wiya ana mun ka diallo oɗa wiya anana keer wiya ayna ana on to mi woni inna anta fi lahadika allazi wusifa laka anhu fakhafita ayontika daburu mo yetete no afimu yareno wel singira hila don moderne no yete lungo yo sai no hay ko anyamo haram wala piji harmina di fo sheitan mino himo ka angi fi zabiyati mo ka angi kaburu ko don benna hala alago hakkunde men nanu mursalara bika ko menela e joma ma hala ala lima khalaqaka rabbuka kon mi joma ma tagino ma yali abu daw ko fiyo mi rewmo en hal abatta taw sa rewmo nomo non lie over there we are taro we are muna nemi de y a pas de mensonge là-bas en aman rabbuka fudo de dossier on ni si sente abada ya kos anamara kude it's now or never sa dumbi ba dumbi sinante futur nani ajaga si la mari village la mari visa la mari kena je m'en fous shetani ko do wiata si den mara bu kam go jema shetani wala ya biu ko kanko kwa hara ino ngasani puzu no do ya nyamu haramo ko ni na tama ya wi ko kanko sa wi dum are ko yete lette ko anje fanna ma alla ko alla fanna ma alla folla ka kalam ma pare afrape ça c'est clair marabuka hazara bigoda jela nyirawa ko dum ni walla tabintina mo kongu di tawhid jaba kongo tawhid ka kabuma wigo Allah wahidun Allah ko goto kono dum fo he wo laysa bi amanikum wala bi amani ahli kitab man amila salihan yujza wo ko yelo to de fo nafata ustaz Abdullah ko hasani wonu ko nyamo haram si juli de kafana goɗɗum o ñaama si ko kala ko woni ko miɗo jatta alyatima ɗo seedi to fenade miɗo suppita suppuru kam suppita woni ko mi ñaamu tun wallahi haray gasani suuɗo taako a wawata trompude Allah battane ilani warrabbu la yukhanu wannihayatu mubarrirul wasitati Allah o jamfetaki antisi ala jamfala wo munoma ala jamfade. We can't cheat God, brothers and sisters. On ne peut pas duper Dieu. Il dépasse cela. Parce que il est en toi et il est avec toi. Tu vois? Ah, ta jamfade mo. Chomo chama gaita si mi huwa tanu ko mo ni wa ta to mpude hay e God. Accu goɗɗo ala wimi wiya awa joni komi ok joni ɓe waɗanama fidaw mi harmina fidaw goy mi harmina fidaw min on ko illa andi fidaw nafatamo waɗanano hoore mum fidaw aɗo mayde ta c'est clair
amaninta Allah ngunda ma fotonya tage fumo ga kikuli unda danda ma frapo loji kaler ga wate nai ni dirbe akede fidaw no mo yani rewa inoro Allah we go joni pito ma ni mo mari wa de gol back o tipirani lekol iduma on foko ya ka ustad Abdulhamid ben no jabana al kamisa je de beyi ma dimasi je Arabia ko mita ne sadaka fio on pass adai mitike mi dai mio asakle quando malla tagani aljanna yite si fida utun gaina s'il vous plaît fate njo finingir fida ko nafata ko rewo Allah unda do ko dai mitako ci kulim e ngari fino tappita ma da mari di beano Belgique beano Gabon beano Angola mo beji addena dum fu sendata mai Allah parce que da kadi ko jiya de makko droit de l'homme no henti ben no ngankani gadi en droit adwa no ka to ñu de nyama jawdi mabbe ni le Seigneur n'est point dupe la fin justifiera le moyen ala nya yanna avoid cheating, take time in eating, brothers and sisters. Kullu sayatara fum la oye posiyat dena set abeginya nabo everything will be clear. Birin fire manede la oye posnyande danga foro fara gasatade. Le tout va se savoir. Ikda muhjataka jahiz rahataka. San wonki manki watajaban kifale ki manku kifo. Prepare fautere mane ko gabu ko am prepare ta hore ma fautere mane figa utun gaina taga ko hidadu iyalika la yan fauka ko fani ma on jimmi noto ga ko gatta dori ko dunna foi tama mon frère tuma bulle nyosa wallahi dunna fatama wa atazunnu an satan fauka haluka iza ana irtihaluka aw yujizuka maluka yina tubikuka amaluka. Esa, wana siku de gorol mangol ga nafete tuma mulari kaburumandi modi ma jawle ma de nafete ga tuma golle ma bonde de wonna wadde de wonna ane anti sude harkude kader kaburuma halanta hatta mahajjata ihtidarika wa ajjalta mualajata daika wa qadata nafsaka fa ya akbaru adaika. Esa hadi wa hore ma sana wonki makin hitina nyawnu gol o tumeur mo nduda nawnare ne ina typhoid ina fièvre lassa ina covid ko ponki ki wonduda kin atu nyawda kin hitina hitin ko lawo to mon frère la tadri adaran taishu anda anda si ko juti wura ta ma si ko joni mayata mi banu mi kadino kono ko wela ta wono kali ko wi goltum on tigi si e fida o itama yimbe non teme dido e kuno non ko jula mo ya forte nu isi e jodo no dopo meni wallahi jodo ka fida we ka teme dido su rima e nitte ga fiwa ta nyolu luba c'est tout hein haram amul solo amul faida haram ala nafa ala kutubende ko aduna mume aheba ta awuri ko harmi anyami lili dum bengure mana utinta aduna abutinta laka dum ko ya andu wan holo ta sai ko agombi ndo tigi wonde awurmi tete nyaale ano ngolo no wonde ma alla ko gada bor ya'lamu ahkamul haram anna allaha basirun bi kaduna gata o nyamo ko harmi ko o andai wonde ma al o sut o andai wonde hari Allah no suti ko woni jerde ko ante ka ke halaka respect ton gogo alors fuis ton yoyo fa anta muzayyinu lahadika wa fa ablagu fihi ko amparata de kaburuma on dun non de ko ado a jippade ton. L'homme n'a de demeure après sa mort qu'il habitera que celle qu'il avait avant sa mort bâtie. La dara lil mar'i qabla ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha. Aheba taka foto kagaburuma hayebu sogon sigina sundu ndudarnu no da ado afata de
A human being has no residence after death except the one he had already built before dying. Ko gardar na tabu, mon frère. Hinaton. Donc ça ne s'improvise pas. La tarte jilu, amada tatu ya ene joni, mi heuti kama yo mitubu, unga sata. Oi mene no joni. Oi go ade fundi apuri mundi fundi. Mi non alla ngwade kawa, komenta ta alla kon tu la toyu de tage fo makungo. Osi ku de mituba ikungo jaba. Jamais ni je suis au crépuscule de ma vie. Wakamili mo lo futuro ngundang amiwoni. Tu vois, donc mi so tu so de ko hedani lan ko mi wakilo. Kono de mi wata yo inde alla mi aka parti setane mi wona to numero 10. Heuta kami maya tu mi aka ga mi wonta kadi arbitre. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Kono suka hitine. Oro wa de wa ame tawo mu wali ko mo inati aka burure hala na orali fuska burure. On go menen anan menen kan kamio bi abengi deutino il faut qu'il diga rave luna d'abord c'est vrai asune den chati e aduna men hajaka wajuji ya foi kuni kwa mene waje to ko ne mutorka ko do mino yoto meto di ustaz di be nyande da ngal no daso hara men punti ni ke ande ko wabbe o sorto idaimu وبين أما علمت عندنا يا نو كنت أعلم يا ربي وإنا أوكي كله أنشئني وكله كل بيمو واسلوه في الجحيم سلوه في جنادهم c'est tout il n'y a pas 3 résidences à l'au-delà logement guidati ala laka إما أن يتلي جنتي ووخلتها إما أقول لي جنة أناتيمو وإما أسعد لجهنم واستحقت بها أهما أقول لي جهنم أمريتيجا c'est tout et then go happy then go nato ite aljanna e futa ne ustazami non kambe be hulbina yontigia je suis là pour ça ko hulbingol e mien wi godo wadi do salatul fati laabi sappo bandumandum harmaniyite he habe yimɓe ɗaynede nan je vous l'assure. Mon frère, c'est toi le designer de ta tombe. Fais-le avant que tu n'y tombes. Mon bamenke a esara la wole la. Mon beko huri kom. Kodundon o yopete. C'est que là, ma chakata filaka. Problème à la lakara. Piji bidi à la. Un problème à la lakara. Gildi à la kagaburu. Kwa na orda fo. Digi kwa na wona ordi. Hidi fakta fanna mante wuri. No mai e di wura. Kwa na wona ordi. Problème gadi à la lakara. Il a barayi fanda le dit au gouvernement de Wenidjobama, Amaluka Zaduka, ce sont tes actes qui demeurent ta provision. C'est tout. Ah, pardon. Mon insalavate, parce que là, sérieux, un film, et ne peut pas dans des films de Rebondula, pareil, no fatipar, pour nos 2000 de Taniet à nos mundo. Ma ami, tu as de ton économie, je vous l'assure. Danganga daroto wasa yakrusu agisabu sa yakrusu l'audit sera serré très délicat niero ya nyes nyande danga oi ko don goddo hasco joni o jettiredu o jibina yakke kulo yawma yajalo wirdan shiba alors on voulait mo se wesi ndike nyande o furdi no ita pai ko pen ya hi kun furdi kulo o jippina nange je haka hore sala jimen hara hino barbar tude ngani ndi hino barbar tude kulo ina hu isa data yendo yite wonge mala nade la tu vois du wa ha yumma me godbe mabbe sino mankani dum baraji o innay alla ko minne uno abdulhamid o bambi mo soy mo tampi dowti mo jangi alquran dabbani mo karam mo ko makko barke bay ko heddi ponji ko nata jam minno mankani la accu jonni talandi kanko suma mimida sinene yumma me yetke no ngandi ala sati et ça aura lieu it will happen brothers what I need alaja bude famno fumo beno hayla salamu mo en alaja
don tewti la mi wajo to mom hassane jom don tewti min yo yon nanu kala ko mi wori ko modi ko wadi wato wad ko mi watta konde hasni ko bandi vrai hassane ko menen aw mo le ta de ustaz ngala to de nyamina yeti no ma de ko bandi وفزارهم يأكلوا ويتمتعوا كالأنعام ويلهيهم الأمل وأتوا بنياما تحرمكم بنياميرا بموديرا ومونتيجي بولنا بونا يلا غول كون فيداو وانغول فيداو بانديجو نفتا فيداو دينو مودي كون كو جولدو دي mali to dende fida o pelleti hino do anagol maito ay na kango do anto hore mako no modi ko no wallahi ko si ko moddo sinafa modi ko dunde wo ba yulimu amal atu yala gongon no man Allah sudu en koram ya Allah suk e bod badi Allah ya fo ina ya fo to ayo ya fo to man an amali on garanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam holaki dan ngal fato ya pucuma bengon si be tawi de tintire de si yanto te munyande daga mini ara go poussière do be mola pus ware de daro da puchungu ngudoga ngudalo yeso be na puchu ahude te wana ashata nela don jawa be horema on nguvia mi doga woni fiyo andi tu mabadi andi bay dar ngal daro to joni ngera dum mo intervena naira c'est ça kono sina en wola na dai ni ngirde nge jabata ay ustaz amit ko wahabia ya gangal ko ino ma besera min ngi foi na tay aljanna ko wa wayulihim al-amal wa yakudon be trompora be janfitora yela gol na fata wa laysa bi alla no dali fode ina mi woni wolde nu ko fanni no do ni dula fi waiting gol Allah non dali bashi afsana ka bashiran wa nazira mi adino mamamadu fewno yimbe modjube wonno tay ko abashira ko awertini robe naatu gol ajana kono ka fen ko nazir huldingo ko yen huldingore me bay ko gonga c'est ça ko bandi aganda wondu de siminyo astaghfirullah la dene dere ayafana mazum hala emi lutini egen fot so ngeti tikela il faut que je mette sur fort et d'artino qui a l'habitude que moi, adna un fili qui est fiancé qui aduna, au trompi est complètement qu'on nous oublie qui dit donc quand on s'écoute Allah, on va attendre de Nazira ou Bashira, ou ni Bashira, faut le mot du bébé, yetu bébé na tay aljana si ya kinda kon do Nazir, ko ya hul intage fongo ay ko gonga, ko dum ina mo Nazira ou Bashira, mon frère, c'est ça. La terminologie, il faut la maîtriser. Quand on dit des mots, il faut dire fahawa kamushawishuka ko bele de male jibita kama iblis muhaswisuka ko seytane non so on sinta ma ha joka bele de men jibita ye minni la ta'amal li kharay kawate gollan ipa meji men digi le ventre et le bas ventre gasata dunya kote banna dunya a fait mugasama life is never perfect la vie n'est jamais parfaite aduna gasata mon frère nini kullu fauna wajatahu wa huna satatrukuhu kala ko da ko do he da ko do fop ajata ikabe soroya idabe toya ibirilibe imambirilu mabene. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here, brothers and sisters. Quand nous faisons qu'il y a là, il y a un problème là car il y a nos gars, on peut wouler de aliatim. Entre nous ici, nos gars sont wouler de kengu, nos gars nyamo de jaoudi jamao. Inoga besiku de no de ko hombo jaw jongo minyan ko eta on jaw eta on minyan tiwa awa eto hara kongo eto da nyamu da jawdi eta on hara hida prepari ka pata ji heja ka balarema eta seki kongo ara ya gine jaram gine bonjour sabaul kai good morning ifenye gine kwene woni eta
Tu vois? Ton vice te perturbera et le paradis Satan te l'usurpera. Une chose, les kafrahi iblisa, daro dankaranoa fi jipirgol et iblisa. Daro wakilo a dankaranoa. O hafiduka haya bika, ni encouragement wakilo hafidugo de shaitan. Kompoka aya shaitan. Wagani ayata ginano ayata shaitan. Kwa yirita mo ko action di binga yamaruye on. Ko on yirta shaitan. So ari tu mo futike lui donc anoma. Aidez-moi à dire yo donc no shaitan walle la oui yo donc no shaitan. C'est ça ya ko hudado. Tu vois, là il nous radie mon miracle. Là ko hudado ra do ka yume de Allah. Oui yo donc no no fukori. Ah, bon, tu vois, on nous masse wa ku on a happy pas de fermer. Bon, tu as un calansara quoi. Tu verras quoi. Ala calansara na ko non fana on ka dia julan. Hadi wa ta futro. Ana non dali inna salata kanat kitaban mawqutan alaina. Allah o wa julene obligatoire ni de wa kutukadi. Tu vois, un moratoire est accordé à la prière. Aïe, comment vous savez le temps que nous avons dit, nous avons andali, nous si koni e bir ada pugo asiwa di de la vero. Aïe, angola angaltum. Aïe, ça dit d'abanato ya janna ko honduno mon frère, ça dit di do akilo. Ko be nguma wimi, ngudi adete di fi chobal kasangeli. Kan kware mo mo binirde. Lando dominira de man bapai jama hekion jakare ngana mudi anu mari ni e ko jawle woni na di wandi ngolonno di dirti tak donc on datam ali ye o karo de no wulle panta ne kene don hara mettre karo ko jimara ko burde la bede tu vois ode o mahaduna o wel de fil hawri wal kawri pour le nero pour le pire c'est comme ça on modifie ya shudu mon frère. Hii si mimai. Denga no katu kabjaru du sona e no sibi kunga kunza biyono. Ba nene when di babe nai. Bimi re du mai la nanga kwa bi dun kata. Anota angi tai wola go fima no hoida de do ya nami. Ai. Panda da bor ala aketa no mai ta be gipi de kasul koka magazine munde na batama. Ka magazine donc fo hula do mudi wonda ta bimbe kike bi ko no wakko ma mola wa be fo doga kawali nano da haisa sura ma do be sustare o delo ai azisade kutoga fi dengure wallahi sanango ya ma ton ko fa yore parce que on zirta wa rafata tu as été averti et tu as rejeté. Va à l'assaut de Satan, je te dis va-t'en. Al-kafahu qabla rafahati awaki notonom ada fautani wakila gonawi gola darmi chu ko awawa yonki ma kimpiro tawo wawaki ado afoto ya sifoto yo dalaka ila khayraye ile de polo motere mande ko anjogi sinafala nata anata ya sinafala ile ndo fope nata ya parce que quando conta calcolo quanto quando go come motonya ta tu vois sinafala influence moi. Tu vois? Watanila mon frère, oh juta, happy, doko rapide, pour dunia suduma, dunia court, life is short, la vie est trop courte, puisqu'il n'est que pour le seul tour. Sunya kele lede, samaya kere nara, sa ali ayehi adda, andi morapidi, man asha alfam, au alfaini, la buddha min yawmi yasiru ila Allah. Uru mila dubi ulu ma dubi gulu jididi ko prepari da do ko natri gol kaga buru manyan de go mon frère watta gila non mo yi hay so sandiza he bota ko joni goy ko sandiza he ko datu ko men no men fo di de be lu mo ko mo frère so ta di so sandiza no ko non no fo ni mo ta ye gore angelo ni mai de yo ta di so sandiza ni kala ngade no. E ora mi he black e fisco wa fami ki na golo ngo mi kebulu la ifu yo e takila
bisarra'i wadorra'i infalit mina razailu hetti aba tampu aba salo bonki watawi utaga woni ala ko dum nyaminde lan haram senda tama e alla de hetti da tampu da dogu bonki ki évade de toi des vices que ça soit dans l'aisance ou dans la galère. Avec ou sans voiture, fonce vers la droiture. Bila shakafin damiril fusga. Geu, anya bonki. Hara hina ho jingangol kari joma kari. Jo kala bondo animo. Kala kala ani bongo ko boni ani undo kanunkari. Deni desi haram asubi tana aburi hare. Sans état d'âme, sur le yoto tu dames. L'audit est tangible, évite d'avoir ta gifle. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكور الجبار الحمد لله المتكبر القدير أخي كوايو مسيطو أنغور أختي كوايو باندراوا ممازيه كوايو سانكوا ارخب عن الحرام واسعد إلى الوقار أنيو كو حرمكم فول ساسو وكو حرمكم أنيو Soutano a Bantangal Vertuigol et Allah. Déteste l'ego, que tous les vertus te soient égaux. Irribil Hinsa, Amlasta Issan, Dogu, Boatugolpo, Zunubu, Kahina Amar Ohaki, Allah, Comentatama, il n'y a aucun diplôme qui tout seul de Bénéa, Bénégypte, Béaï Koet, et Bopi de Fota Ganda. N'engan quoi Allah, il dit qu'on va, n'engan quoi Allah, il dit qu'on va. C'est vrai? C'est vrai? Fuis le rétropédalage sur le dallage, ou bien tu es malade. Manitaba al-hawa, lahu jaza'ul hawa. Kala joku o belede ko joddi halkare o habbimo. Kono te fala redu harata gasata mon frère, gasata. Oy d'abord, menen do fo o rado. Bien se bari go ina fi bebe ka bank to. Men fo do joni apeti alago, joni wan to ne ngego ko juguranime. O maroteu menina tonti sigite gine wata ornade oto vela tame men fokki diga ya heteto je vous l'assure ni nawa ya shahwat appétit mo mi magno mi mai non do retirama mi wadi ni nyamu kwa ko dozi mo Allah wada nola nana do foko ji burani men yo ji kay me ya en sokyo tu vois fokki diga prenda sokyo to ya suka jogo die mawdo wala ya ta mawdo no dan ara wadde na fi mino juli suka kale na fi kono a ronki hare wattani ko dai ni tagol mon frère joni rotule ji il faut et pivot ji il faut ma ji ronki ti ko hono immort ay ko son do go retraite tame no be retraite ma ko ya ando adon haja ka joni ma preparando la carama parce que ko ya watu Adidas wa jean et chaque toto na tiko na ka service ko lena ta wo sofer ko pai kumo ko dundo tu vois nene fo men fo kiti hasi hette jallo e mon fo kiti mon frère et akide ta en cas de prédation c'est la frustration ajil mu'alajata da'ika falmana ya jariyatun ilaika hittinte nyawdande nawnare ma ki bonki ki wonde hittine nyawde ki mayde ndem de no yilade de arande fotta e ne nyande an toujours ayehi fatunde wallahi nyande go ko fatunde ma arrêté an karibi ngone bata ko très bientôt den nyande aray ko fima kippa mimi futuro hewa a hota taka be ngurema wi a joni do foto yaade ma mi darta be ngure ande ara logique à logete non il a yoro la banque il banque donc your last residence ta dernière demeure ara hewti on ne bata hay wono wawde ina fi menen do mais s'il vous plaît la mais ya bata santa non c'est sûr ala na ko dure mais bata santa what they di 80 ego menen même pas de capellu 70 on non ala ja ou de min ko don go anila et quand vous êtes 70 ans à la jaboudé et 70 ans à la jaboudé ça me piquera
alla nyeni yaja wi don 80 aye amuto ta ko don kay e gwingi ya ta ka hay ka 85 men non le ga ka di ala ja ko de tawgol bref ko ta ko bakke ko ta on ande mari mura wallahi de mari mura si mai de juri mai malaika tay jom ko hewti ka taburma yo taw hari da préparer ni au retraite. Ne donne pas du temps au temps pour vraiment prendre ton temps. Man asha alfan ou alfaini la budda min yawmi yasiru ila Allah. Bientôt le jour de ton retour sans détour ou contour. Dunia te yorodi, dunia etamu dunia la. Do inaka ure ni ko kamaye. Ene batado de wai wachawa sur la végétation. Nous sommes comme la rosée sur la végétation. Dès que le soleil brille, la rosée tombe. Chawa siwadi non ange mfudiri sawa sole ta sortu so be vilo mon frère sawi tum atay ko tuma nyamda ko harbi se heba suudu ma oto ma duma accu don seppu won e nyakka hum bay alla dali lakum mustaqarrum wa mata'un ila hini don e nebay pelle ko nyane nge ka wonen do ha may de ara wakilo dum ara la kara foto koton de woni daru dara katabide te lutte ton kotondi accu wakilo a fi ton terto foro fara nyamu gol ko harmi nini wata nyamande kefero a trombiki ko kefero allano sadido gol bingolno kono ina an no nyawata ko nyamu da nyamanda mo ko mde ayo tayda jettani to de Nicolas ma Jackson go jonni to Jackson de na alumbi data e munde lon janjang kono lon sebalite nyalande ko wodunde kono de arata ala nyande ko fiima mon frère men nyalla da ma ko fi an nyallo to nyande ko fatare lo e munade nyalande de arata de ngala gaddim sawbatam batatan wal hatfu yati ka buhatan tubu buye laabudo o e laawade mayde den do ko jumaye tunde aratama. Utilise le jurisprudence pour neutraliser la sentence. Dunia kote banna mon frère. Li Allah tagafi hibali shaitani igitani bitu pian. Fi wata shaitani fole potito kala ko Allah harmi kon. Hande no wonde ko fi hara nyam gol ko dagaki ko ajeya woni anjofi won tigiba o holi ma jamfi da maba no woni potito dum a lutti diga hodo yidon mari tumbe an awi joni koy aliyati mai koy anda ko fewni da way Allah dali wo ulata kula to nyamu jawle aliyati ma bidara hittino an yakbar c'est que Allah yakbaru wa yajidu fi nyamu hittino fi wata be jandu be tawa jaka hadi baba mabbe no mari jaw ay mo memo ingo indifo menya antesi ala jan falade e wata trompuda mo meni ko injidi fo wo be mo andi accéléré nyama jaw be natu tara tum ko ngi kuma be mu di musito mabbe Musa he o njandi ade kipu fidi parcel dinani mi yoka urbanisme loti sadum ni duman non wosina dum anda joni ko fewni o andaka ko kon Allah sutima mon frère. Pour ne pas que dans les supplices tu danses, prépare ton stand afin que les guirlandes tu tendes. Aharam kotoke, motjere imodofe, hasin amalaka nawir kabraka, ni motji golle ma e jalbina gaburu manu. Beni de sone kal yalla dina la neka. Sa wona ni Allah tun Allah wona sa wodi tike ko harmi ko Allah akorte no wuri ra ngurna dagira Allah wada barki e gedal de male. Ene do ko barki Allah go ma be men de wonde dur men on hewta ta way mo men da no wuri hala. Ko do men piti na de do ko den surri tur men on ara ko tuma gayne dingene kadi kel diri rew gol Allah woni kel derene. Tur men on hewta so ne kal yalla dina la ne kal yalla wallahi sa wona ni Allah o dese batam ter to nyammi gol be ngure mande e hara ko poson anangi ke e nangol awoni ngadi do godom biddo ma on jala nanga jamais. Plante le décor, gagne le record. Huna anta nabidun wal ana anta rabidun. Ita jitsi ka aduna do
a joɗotako a immotako a heɓatako so a jitti a neɓatako ko joni hortata laakara. Ici tu n'es qu'en escale, bientôt sera levé la car. Aki kwayo musiba hirdin khaliqa wala tuti il fahisha wetin alla tabu o ma on wata dofto adem bonɗo yamirowo ma ya waɗu ko ñam e geru no wurira anani aray gasari geru sa maayi katawoya allah harayna ledde habbima ɓenni man yamal miskala zarratin hayra yara wode mo huuri ko fotata e ɗon micro ko ɗum ɗon ɓuri fande ko taga ko heɓani sikkude miskala zarrati no yiwo no memo hay memotako hakke ko fadi mo huuri ɗum ko moƴƴi o hettoye mo huuri ɗum ko boni kadi yeru ɗum ko boni o hettoye say noon ɗe mooli allah yoɓaye sen bonni o sunnoyaye mon frère guere wawen hoore men e daɗe min on jihaadi haswaji ɗin fof lannuno e sariyatuji ɗin fof jihadiji piroji ɗin fof lanni nelaɗo maki awa dey piro ngon fuɗɗike umare maki mohamad o piro ko waɗɗe no hay amɓe barmineno ko ɗum ɗo fof ko foɗɗi ko ɗum ɗo ko sama kala joni ko ɓurɗum sattude ɗum heddi o maki ɓe maki ma hasard jihad kon woni gonɗon piro jihadi holɗum joni ina kafa na pinka ala ko en jerani woni al jihad bi nafs ko piiri dugol e hoore ma wawa hoore ma ay ko ɗon no nini on notre âme est le délégataire de Satan en nous cheytane ko monki men kimo immini e men yo jon kin jiɓitoe c'est ça ene no e wi ko ki weltinte tu vois il faut que je sois satisfait il faut que j'ai la paix du cœur ma enseigne sunno e haɗi tertoɗa ce n'est plus une paix taximetre ɓe noye jom sta juuti ni juma on ko hande min ñeɗata ko jumal labe juma on min heɓata client sondi on ɗo kono ko fii moƴƴere men et puis en seeda e joni jokko yo golle mo satisfait le bon Dieu et sûrement tu seras odieux ndeɗa e yamira noon ko moƴƴi ko haray buy e mum kadi weltanakima haray ɓe weltanaki ɗigo joni an yo o jokkay ɗo ha fida o acca ara men heɓata tew ka hono ɗo dès que tu satisfais le bon Dieu tu seras odieux añede sirkinayo waɗa goɗɗo inayo watto bakawol onon joni piiji feƴƴir ɓiɗɗo an yeewo drogue dankiɗo lamon minnata mi memata ko hokkatalan ko ayi ala goɗɗum mi wata fusɓengu an ko jula mo lusujo lan andi o feewa e o jaka ko yo min seeɗi eyi no ko yannoɗa ko moƴƴi goɗɗani ko si taw no mbimi haali ɗo lan wiide on en fof ko aljanna marana ɗe geɗal kaari en ɗo e geɗal kaari geɗal alaji mamadou compaya ɓe ɗo fof ko daɗo mawɓe men ɓe golluno allah daalitirka ummatungal kalat laha ma kasabat fa alayha ma kasabat kono acce ñagas ko koyen ala jambude ko ma en ala heɓitade kono ina ɗum de ɓaya mene jambude ɗen men buyaɗi no oni wo mama soroma ko golli ko gollino kanko hettata an kadi a hettay ko wama tujana itama ɗum tumtama kono acce mutorengo kandi yo mal fakru bi rufati wata mantor iye kiɗɗe alaji mamadou ko ge o rewi allah ɗoɗi capannayi tati mo wadde yiiti ka kanko fuɗɗi ɗum fuutal on ko rewowal o yoɓuno kala waɓutuji ɗin ko hay ko yumma makko sowimo komo yoɓuno ɗum o juuli fof o hoori hay piñande o sowa d' accord mais ala d'abord hoɗum alaji mamadou bonni allah ko lannata ko so allah pardonimo ɓe noon si min ni ko noon mi oɗon allah dalitirka ummatungal kaladde tu vois woodi ɗen ko huwi kon ko kañum heddata kon ko a sayi woni oɗo gere joni ara sayi kuuɓe ala e leydi ndin ummete e ɓoy mum ala mimi naat cheikh ala min naali waliyujo ala kono mi wondiri allah billahi wallahi tallahi cheykujo waliyujo gaynantama fof yeeso allah ça c'est ça et je m'en tiens à ça c'est ça nanede sayku no woodi
tedduɓe jannguɓe walijujo giɗo Allah no woodi ɗum lannata enen en moƴƴa kono walide Allah noon kono on walijo Allah wallahi o soppinanoytama mis on ɓadondiroyta ko ñande dargal c'est ça kono ɗon non mettata on neɓa taw takkidirol lan e wonde komi waabiya ela goɗɗo gaynankama de nane de Muhammadu noddi famille Allah dani wa anzir ashirataka al aqrabin ɓeno man ɓe famille ma ngono man taradema wondema kamɓe ko ɓe musidɓe Muhammadu ɓe daɓe e on nodduɓe ɓe ƴawi ka yahuɓe seni man kaɓe ka pete ɗon hay ɗum ɗon non fo lancaka ɓe ƴawi ɗo moyni o maki ononi gorol an deyol an sabu Hamza ko an ko a bappa Fatima an ko a geɗal joan Alassane an sen kon taniraɓe an andi an koye ƴesiraɓe hiɗa tigui geɗala Ousmane no tigui geɗala Oumar e Aboubacry min no tigui geɗal woni kono mi wondiri Allah mo kedde gurdam an heddi e bawgal mum o mi dan wawoyta dandude on hay fusa awa jokke une am koye gueɗe moye ɗo une am hune ato mum e pilieri Allah gi hune am ɗum mi gaynanoy taw woko istabarra allazina ittubiu min allazina ittabaw nane won yande humanoɓe mumɓe dogoyta huminoɗe e maɓɓe ɓen gonaro mango e ñoni jangude na livre géographie Allah daali istabarra allazina ittubiu min allazina ittabaw ñande mbattanoɓe ɓen humanoɓe mumɓe dogoyta huminoɗe e mumɓe ɓay sattay tum haɗi ɗo meɗe golori on gaccata men ka aljanna ɓen doga yo a waddinira nden am enen ko hoore amen ɓe doga ayi ɓen noon wayaqulu lazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarraun ɓawi simin gotayno aduna simin heɓayno une mutation un visa un séjour men gota la aduna min jaaboto noon ko doguɗon men ɗo ko jakka on desevime tu vois accede fure min on Fatima min goyas ko luttumbi filli lan andi kubbongeli o addama ka ɗaɓɓuru sahabaɓe wiya ɗaɓɓuru ɗa wowi lettude yimɓe oɗo ko geɗal Fatima e ko Fatima ni ko geɗal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko geɗal Alassane e Al-Hussein ko sonnajo Ali le pionnier de l'islam o son jetake ɗo Allah yeeti ɗaɓɓuru o yeetiɓe komi yeetimako woni ana baytu duudin wa azabin liman kafara lantisaba en ndi woni min mi frapay ɗo mi lettay ɗo kala bewɗo min leñol ala e Fatima noon e ko ɗikkuga min Abdoulamidi ɗoyteɗo Jamila ko on ɗon dagiroyɗo sabu acce ɗaydi tago humo e golle ma moƴƴe ɗen ɗofto welda e saykuɓe ɓen e waliya ɓen kono ko fiya heɓu no huwira ko moƴƴi ko golle maɗe dow ɗum mbinoytama satisfait le bon Dieu et sûrement tu seras odieux. Kala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki mo tankiniɗen wonde defanoya en wonni lan ashfali akkaɗin hara onni habbe waɗon trompo moko mi intervenanoyta ñamowo ko harmi wallahu la yanzuru ilayhi Allah ndaroytamo wala yukallim mo jonnoytamo haala kadi yawmal qiyamati awa konko maɗa avocat jo interview o si gaɗi si yina Muhammad sallallahu o indi mo o yettike malaw mokko mi intervenantam ɓaya ñamay ko harmi Allah fewtinoy ɓay Allah namat ko guide goyno ha ɗuma ko wiyeten daroto yeeso Allah ñaawe ɓe na Allah na kala ko wawde miijade ko la yudrikuhu l-absar wa huwa yudriku l-absar tifano la yudriku l-absar yitere wata miijade ma e consta hakkil concentration wawata mi istijma moɓi kol hakkil mum ki rekeyo ɗum wawata wolandemano Allah way kanko non ko jiiɗitay hakkil maki par ce que ya tawa an nafi en darto yeeso Allah araymo e fauteuil remide o ɓuri ɗum aray ko taga aray ko mayowo ɗon hina kala ko sikketen ko ala guite ala ɓandu tu vois huwa fi kulli makani mbiyilmi ko gandal makko ngal waɗi il est omniprésent ko woni won ko woni haray ka woni wodimo ɗon omnipotent qadirum ala kulli shay
mo jallo sa yi goddu wada lando Allah hoddirani iza arada shay'a si Allah faala mahmune فإنما يقول كلا كودالا توني نا أرجوك بيجي منا كل وين ما أشاء كوني فعلا كون فعل الإنستانت يكون نونا ما يشاء كون فعلا هن هري يالد فريبلو هن الله ودري من فيلم ديري هن رايو ودري من نوعه تبغى تجيفون شو ما يجونا دوسي ما هو أني لو كودي ورا لو كودي هم يابدوني c'est une affaire كلما يسأل أكال الحرام ربه يرده باللئام محمد صلى الله عليه وسلم توما ونعمو حرام توني الله كو جادو ترونو كو هديما فيما مؤيدتا أدنى لك نو توني الله وكلو نيو مويه ماذا زيارة زيارة من وديون كالبي يانكي ما زيارة جوبو يانكي سيلي يانكي urur beden kompaya anwiyo ururo sirela dalla ko sururo ziara keki habi temin na jangude ngabura alla fanka bule parce que welda when ujibu dawata da izadaani toro la wosi to kala mi jaba kono a condition fan yastajibu ni kadi de jabola mi do ate hara ate anyindirano koko mi fala ko wonata ate hunjeni ate jamfa biji bondi di fond tu vois oui mi bay no mo wata ay boy il s'en fout de nos prières o jaka boy hayara mu mawdo men de nyinani Jotodo men lapado do accepti india yo wade to ça c'est votre affaire that's your business Abdullah you are a foolish one ko anapari noktori bijabinda I don't give a funky ma pe ngai sibadi sa tuma sala turistic ai de to ke findian dan tawa de kanel julip no funky bude insetto to go ina gonga Pengu menu ati zina, ile fanki, nipe wado zina, no ata ndengo, nyane, nyalire, sike ngengori, anyalire, pini ya, pada taniendo, Fatima tu bidonji ne bangi ndoko e maro, rone, ne makuno mi itampata, atampi, asa ahorani, ala frappe te kwa ahora, daya nyami, hapa, ako duwa ndudemi, Sena de me Allah. Sena de ko nunca jadi wati lenga di bombarda ingo. Sai almani jo ariwa no die debbo ka juli di Allah fanki. Oman di shaytani fur au na go wadalu. Fanantazir takhalu lahu habben intervention Allah. Ka juli di almani kami inventa woni bay ko mi saboto. Ka juli ko ka radio minani. Kajuli de almani on ariwa lo diwa izina e debbo tali bajo ma kader julirde e firawna wadi dum jabu on ka mata kader julirde to enake awa doni modi bilal ande wadi do muradul woy he ko kere di tuma dilam ko kere uba ma mangir ma ba no nan sanzione però depidi a filo na epi le famo direi qui mo di bilali na pamaro giorna le premier di ma non di me no io me ne ma me sata ka di sidudi ka me come han me bira no ko passa sata ka di du na ka sera ka con a crisela box sata ka di mai ko adde nanki ko adda mettre temedere base ala be kari ko detournu be to de ni be wuli crier fo wata crier e ma ne adda nunca di wuli ne defa che cosa il faut faire la boxe karaté si wana imam però che vede non me mala e ko vuoi mettere alla chi usa parlare mi copiro quello e giocare solo per de sicuro de indofina ya Allah by post Allah achama yepo hodiram ma kon toro amo ja parce que fi am to ente bata si ko changer ko dure ma kon ko fa na kon wala mandi to dende inna allazina yakuluna amwalan nasi bil batili fa finna khaliduna
Allah daali ñaamoɓe jawle yimɓe ɓeni hoore trichugol jattere hoore kalabante yagale hoore détournement woɓe luttay ka yiite inani wowli ɗum koy Allah la takulu amwala nasi bil batili wala tudlu biha ila hukam o maɗay ɗon nawa tudluje wala la takulu amwala nasi bil batili wala tudlu biha wato yoɓude ila hukami juge ɓeɓe li takulu fiyo heɓu no ñaamiron jawde yimɓeɓe tu vois Allah si daali la wata waɗi sa waɗi ko haram joddi waɗɗo haram tewi tuubali ko frappé gol way Allah mi torkema faali men ko faaloɗa ko fiyata faale men on faalodire faale ma o ɓay faaleteɗo faaletake faale o faale fewa si fewodiraje faale ma man salu mangi am mangi mi torkema jokki men ko jokkuɗa ko fiyata ko min jokki ko jolkitoye ko jokkuɗa ko ɓay jokko jokkata jokkande nde jokkande jokko si jolkitike ko jokkuɗa ko Allah taguno mi torkema yiɗi men ko yiɗɗa ko fiyata ko ɓe yiɗi ko ronku yidde ko yiɗuɗa ko ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiida si nde yiiɗade ko yiɗɗa ko yaramana min e araba